السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمد للہ، ہے نا. تو دیکھیے اسٹوڈینٹس، کلاس 4th الدرس الثالث، لیسن نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے، یہ اسکرین پہ آپ کو ایک چارٹ دکھ رہا ہوگا نا. تو یہ وہی چارٹ ہے، یہ وہی کنجوگیشن ہے جو آپ کو پڑھائی گئی ہے. چارٹ بنا کے غائب، حاضر، متکلم، پھر سنگولر، پلورل، واحد، جمع، مثنیٰ سب کر کے پڑھائی گئی تھی نا. یہ وہی چارٹ ہے، صرف اس میں ڈوئل کا صیغہ نہیں ہے. اور یہاں پر مفرد لکھا ہوا ہے، یہاں پر جمع لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر سنگولر لکھا ہوا ہے، یہاں پر پلورل لکھا ہوا ہے. غائب اور مخاطب جس کو ہم لوگ حاضر لکھتے ہیں، یہاں پر المخاطب لکھا ہوا ہے. اور متکلم یعنی سیلف اسپیکر، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن. تو یہاں دیکھیے مفرد میں میل، فیمیل، میل، فیمیل، میل، فیمیل. تو ہو جائے گا حامد. یہ کیا ہے؟ حامد سنگولر ہے تو ہو جائے گا یذہبو. غائب میں ہو جائے گا یذہبو، اور یہ فیمیل ہے، یہ میل تھا تو ہو گیا یذہبو. یہ فیمیل ہے تو تذہبو. اور یہ کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے نا، تو سیکنڈ پرسن میں میل کے ساتھ ہو جائے گا تذہبو، اور فیمیل کے ساتھ ہو جائے گا تذہبینا. اور سیلف اسپیکر میں انا میں ہو جائے گا اذہبو. اب یہ پلورل والا دیکھیے، حامد و علی و ہاشم یذہبونا. یہ سب پلورل ہیں. کتنے نیمنگ ورڈ کتنے ہیں؟ 3 ہے نا، حامد، علی اور ہاشم. تو اسی وجہ سے یہاں پر یذہبونا آیا ہے. اور آمینۃ و مریم و زینب یذہبنا، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی پلورل ہے، لیکن یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے تو ہو جائے گا یذہبنا. پھر اس کے بعد ہے انتا تذہبو، سوری ادھر ہے نا، انتم تذہبونا. یہ بھی پلورل ہے اور میل ہے تو ہو جائے گا تذہبونا، اور یہ پلورل اور فیمیل ہے تو ہو جائے گا تذہبنا. انتنا تذہبنا. اور یہ سیلف اسپیکر میں نحنو ہے تو نحنو کے ساتھ ہو جائے گا نذہبو. اب اسی پیٹرن پر آپ کو جتنی اس لیسن میں ایکسرسائز آئی ہوئی ہیں سب کرنا ہے. اور صیغہ دیکھیں گے کہ کون سا صیغہ ہے، صیغے کو دیکھیں گے کہ کون سا صیغہ ہے، اسی حساب سے گردان کا وہی ورڈ لے کر آئیں گے. پہلی ایکسرسائز جو ہے ایکسرسائز نمبر 1 میں ذہبہ والی گردان جو رہتی ہے، ذہبہ تو پاسٹ ہے، اس کی جو پریزنٹ والی گردان رہتی ہے اسی کا صیغہ لے کر آنا ہے. ہم سینٹینس پڑھیں گے، سینٹینس میں دیکھیں گے کہ کون سا صیغہ آ رہا ہے، سنگولر، پلورل، ڈوئل اور میل، فیمیل، اسی حساب سے ہم لے کر آئیں گے یذہب والا. اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفعل ذہب فی المضارع بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب. پہلا والا ہے فی ای ساعۃ تذهبین الی الجامعۃ یا عائشہ. تو یہاں پر عائشہ یہ کیا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے اور فیمیل ہے، سنگولر ہے تو ہو جائے گا تذهبین. فی ای ساعۃ تذهبین الی الجامعۃ یا عائشہ. الطلاب یذهبون الی الملأ بعد الدرس. اسٹوڈنٹ وہ جاتے ہیں پلے گراؤنڈ درس کے بعد. تو اسٹوڈنٹ یہ پلورل ہو گیا تو یذهبون ہو گیا. انا اذهب الی السوق یوم الجمعۃ فقط. انا سیلف اسپیکر ہے اور سنگولر کا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر اذهب آیا ہے. متی تذهبون لزیارۃ المدیر یا اخوان. پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج اوپن کرتے، پیج نمبر 24. یہاں لکھا ہوا ہے امی تذهب الی المستشفى کل یوم لأنها مریضۃ. امی آ گیا ہے، امی کیا ہے؟ سنگولر ہے اور فیمیل ہے تو تذہبو کا صیغہ آئے گا. پھر اتذهبن الی المکتبۃ کل مساء یا بناتی. یہاں پر بناتی پلورل اور فیمیل آ گیا ہے تو اسی وجہ سے تذہبنا آیا ہے. لما لا تذهب الی المطار معنا یا عباس. یا عباس، یہ عباس سنگولر ہے اور سیکنڈ پرسن ہے تو اسی وجہ سے تذہبو آ گیا ہے. نحن نذهب الی الجامعۃ بسیارۃ العجرۃ. ابی یذهب الی المصنع فی الساعۃ العاشرۃ. ابھی سنگولر ہے اور میل ہے اسی وجہ سے یذهب آیا ہے. اخواتی یذهبن الی المدرسۃ فی الحافلۃ. یہ پلورل کا صیغہ ہے، پلورل فیمیل تو اسی وجہ سے یہاں پر یذهبن آیا ہے.
फिर एक्सरसाइज नंबर 2 में अकमिल जुमल अल आतियता बेवज़ फ़िअलिन मुज़ारिन मुनासिबिन फिल फ़िराक़। जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको बताया गया था कि ज़हबा वाली गर्दान से मुज़ारा वाला सिगा लेकर आना है, लेकिन ज़हबा वाली गर्दान से मुज़ारा वाली गर्दान का सिगा लेकर आना था। लेकिन अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से फिल करना है। आप सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा जो लगेगा आपको कि ये वर्ड यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो उसी वर्ड को वहाँ पर फिल कर देंगे डैश डैश में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लुग़तल अरबिय्यता या सय्यदी, तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि ए मेरे सरदार, क्या आप अरबिक लैंग्वेज, तो यहाँ पर हम ये भी फिल कर सकते हैं कि क्या आप अरबिक लैंग्वेज जानते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तारीफ़ों से बना दिया है, क्या आप जानते हैं अतारिफुल लुग़तल अरबिय्यता या सय्यदी, ए मेरे सरदार क्या आप अरबिक लैंग्वेज जानते हैं। नहनु नलबु कुरतल क़दम कुल्ला मसाइन, हम हर रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। अफ़ी महाजिल जामियती तस्कुनूना या इख़वान, ए भाइयों क्या आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। अत्तुजारु यफ्तहूना दकाकीनहुम फिस्साति तासिया, अत्तुजारु ये प्लूरल है, इसी वजह से यफ्तहूना प्लूरल आया है। यक्तुबुल मुदर्रिसु दरसा अला सबूरा, टीचर लिखते हैं लेसन को ब्लैक बोर्ड पर। ये अल मुदर्रिस द टीचर यानी ये सिंगुलर आ गया है, इसी वजह से यहाँ पर यक्तुबु आया है। अखवातु हमज़ा यदरुसना बिल जामियाती, हमज़ा की बहनें वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो हमज़ा की बहनें ये प्लूरल फीमेल है, तो यदरुसना आ गया है। अना अक़राउल क़ुरआन कुल्ला सबाहिन, मैं हर सुबह कुरान की तिलावत करता हूँ। फ़ी अय्यि महत्ततिन तंज़िलु या सय्यदी, आप कौन से, ए सरदार आप कौन से स्टेशन पर उतरेंगे। उख्ती तारिफ़ु सलासता लुगात, मेरी बहन वो 3 लैंग्वेज को जानती है। फ़ी अय्यि ज़ातिन तस्मानल अखबारा या फ़तयात, यहाँ पर भी फ़तयात ये क्या है, प्लूरल है और फीमेल है, इसी वजह से तस्माना आया है। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3 में साहिल जुमल अल आतिया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और करेक्ट करना है, यानी कि वो जो गर्दान वाला सेगा है ना, पूरा सेंटेंस सही है, खाली जो गर्दान वाला सेगा है उसी को सही करना है आपको, वही इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पर है या मरियमो अतारिफु रकमा हातिफिल मुदीरा, ए मरियम क्या तू प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर को जानती है। ए मरियम क्या तुम प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर को जानती हो, तो यहाँ पर तारिफ़ों से हो जाएगा तारिफीना, तारिफ़ों नहीं रहेगा, ये इनकरेक्ट है। तो इसी को हम कट करके, तारिफ़ों को कट करके लिख देंगे तारिफीना, और बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। फिर उसके बाद है यदखुलूना तुल्लाबुल फस्ला कबला दुखुलिल मुदर्रिस, तो यदखुलूना नहीं रहेगा क्योंकि फ़ाइल हाजिर है, जब फ़ाइल हाजिर होता है तो फ़ेल सिंगुलर आता है, तो हो जाएगा यदखुलु तुल्लाबुल फस्ला क़ब्ला दुखुलिल मुदर्रिसे। फिर उसके बाद है यजलिस्न तालिबातुल जुदुदु फ़िस्सफ़िल आखिरे, तो हो जाएगा यजलिस्न तालिबातुल जुदुदु से हो जाएगा यजलिस्ना हो जाएगा ना, यजलिस्ना तालिबातुल जुदुदु फ़िस्सफ़िल आखिरे हो जाएगा यजलिस्ना। फिर उसके बाद है यजलिस्ना तालिबातुल जुदुदु फ़िस्सफ़िल, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये यजलिस्ना नहीं रहेगा, यहाँ पर ये तजलिस्ना हो जाएगा ना। ये 3 वाला और 4 वाला दोनों पे नंबर भी एक ही दिया हुआ है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, और सेंटेंस भी दोनों का एक ही है, ये गलती से बुक में ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर भी तजलिसो हो जाएगा और ऊपर भी तजलिसो हो जाएगा, ओके। और ये जो गलत हो रहा है इसको साथ में कट भी करते चले जाओ, तारिफ़ों को कट करेंगे और यदखुलूना को कट करेंगे और यजलिस्ना को।
پھر اس کے بعد ہے آئینہ تذہبنا یا اخوان، تذہبنا سے ہو جائے گا تذہبونا، یہ تذہبنا کو کٹ کر دیں گے۔ اختی یدرسو فی المدرسۃ الثانویہ، یدرسو سے ہو جائے گا تدرسو، کیونکہ اختی فیمیل ہے، اس کو کٹ کر دیں گے۔ پھر ہے ماذا تکتبونا یا بناتی، تکتبونا سے ہو جائے گا تکتبنا، کیونکہ یہ کیا ہے بناتی آیا ہوا ہے نا، فیمیل پلورل۔ ماذا تاکلینا یا عباس، تو یہاں پر عباس میل ہے تو اسی وجہ سے تاکلو آئے گا، یہ فیمیل والا نہیں آئے گا۔ نحنو اشرب القہوۃ کل صباح، نحنو کے ساتھ نشربو آئے گا۔ سترجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم، سترجع سے سیرجع ہو جائے گا، کٹ کر دیں گے اس کو، ہو گیا۔ ایکسرسائز نمبر 4 میں دیکھیے، یہ صرف پڑھنے والی ہے۔ یہاں دیا گیا ہے یذہبو، یذہبو یذہبونا تذہبو یذہبنا، تذہبو تذہبونا تذہبینا، تذہبنا اذہبو نذہبو۔ تو یذہبو میں دیا ہوا ہے، یذہبو میں یہ جو یا ہے یہ مضارع والی ہے، اس کو کون سی یا کہتے ہیں، یہ مضارع والی یا ہے، اور پھر اس کے بعد ذہبہ اس میں جو ہے وہ وہی فعل ہے، اور اس میں پھر کیا ہے ضمیر مستتر، یعنی ذہبہ فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے نا، تو یہی ہوا جو ضمیر ہے یہی مستتر ہے، یعنی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اور یذہبونا میں یا مضارع ہے، یہ یا، اور ذہبہ فعل ہے، واو، یہ واو یہی فاعل ہے، اور نون علامت الرفع، اور تذہبو میں تا حرف مضارع، اور ذہبہ فعل ضمیر مستتر یعنی ضمیر چھپی ہوئی۔ یذہبنا میں یا حرف مضارع ہے، یہ یا، اور ذہبہ فعل نون فاعل، تذہبو میں تا حرف مضارع، ذہبہ فعل اور ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی۔ یذہبونا میں تذہبونا میں تا حرف مضارع، ذہبہ فعل، واو فاعل، نون علامت الرفع، اور تذہبینا میں تا حرف مضارع، ذہبہ فعل، یا فاعل، نون علامت الرفع۔ تذہبنا میں تا حرف مضارع، ذہبہ فعل، نون فاعل، اذہبو میں الف حرف مضارع، ذہبہ فعل، ضمیر مستتر۔ پھر اس کے بعد ہے نذہبو میں نون حرف مضارع، ذہبہ فعل، ضمیر مستتر۔ السلام علیکم۔